अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के लॉन्ग मार्च के काफिले रवाना हो चुके हैं। लाहौर से हकला का मकाम है, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध, तमाम सूबों से काफिले रवाना हो चुके हुए हैं और मरियम नवाज की क़यादत में, हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में जो नून लीग का काफिला है वो लाहौर से रवाना हो चुका हुआ है। कब पहुंचेगा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हो रही हैं? कल मैंने एक लाइव भी प्रोग्राम किया था जलसे के मकाम से। राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में बहुत बड़ा काफिला JUI सिंध का वो आ रहा है और वो मोटरवे पर है इस वक्त। रात सियाल मोड़ पर उन्होंने रात गुजारी है और वो रवां दवा है। मेरे पास फुटेज भी उसकी आ रही है। तो सैकड़ों गाड़ियां हैं काफिले में, राशिद महमूद सुमरो के काफिले में, वो भी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। मौलाना फजल रहमान निकलेंगे तो कुछ देर में। अभी जब मैं ये वीलाग आप सुन रहे होंगे तो मौलाना फजल रहमान 5 बजे का, आज 26 तारीख है, 5 बजे का टाइम रखा है। हकला का मकाम है, मोटरवे पर DI खान से जब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो आगे हकला का मकाम आता है, वहां पर काफिलों को मौलाना फजल रहमान ने इकट्ठे करने का हुक्म दिया है। बलूचिस्तान के काफिले ज्यादातर जो हैं वो भी मौलाना ने बताया कि वो भी बरास्ता डेरा इस्माइल खान आ रहे हैं। कुछ काफिले सिंध की तरफ से, सखर से आ रहे हैं, कुछ कश्मीर से, बलूचिस्तान के, और बाकी ज्यादातर जो काफिले हैं वो आ रहे हैं डेरा इस्माइल खान के रास्ते से। उनको भी ये हुक्म दिया गया है कि वो भी हकला के मकाम पर इकट्ठे हों। 5 बजे मौलाना फजल रहमान ने सबको हकला के मकाम पर कहा है कि वहां से मौलाना खुद क़यादत करके इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा होंगे। इसमें बलूचिस्तान और पंजाब समेत KPK के जो काफिले हैं उनको भी ये हिदायत की गई है कि वो भी हकला के मकाम पर मोटरवे पर इकट्ठे हों। वहां से मौलाना फजल रहमान उनकी क़यादत करके आएंगे। जो अल्लामा राशिद महमूद सुमरो का काफिला है वो तो सिंध की तरफ से आ रहा है और वो वैसे आज शाम तक पहुंच जाना चाहिए, इस्लामाबाद में रात तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हुक्म यह दिया गया है कि इस्लामाबाद में इकट्ठे दाखिल होंगे। तो इम्कानात इसके कवी हैं कि राशिद महमूद सुमरो का काफिला और मौलाना फजल रहमान का काफिला, मौलाना का ज़ाहिर बड़ा काफिला है, 3 सूबे उसमें जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के। बाकी सिंध का काफिला राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में आ रहा है। तो ये दोनों काफिले मोटरवे पर इम्कान है कि इकट्ठे होंगे और मोटरवे से फिर वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। मेरे पास एक पड़ी है शेड्यूल में, आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता चलूं। जो मरियम नवाज की क़यादत में काफिला है, ये फुटेज भी अभी मैं व्हाट्सएप ऑन कर रहा हूँ तो ये फुटेज भी आ रही है। मैं इसको भी बाद में देख लेता हूँ, फुटेज को भी, लेकिन मरियम नवाज का शेड्यूल में आपके साथ नून लीग का जो जारी किया गया है वो आपके साथ शेयर करूं। पहले JUI का और PDM का जो JUI का है, हाफिज अब्दुल्ला ने जारी किया, वो अब आपको बताता हूँ। 26 मार्च को कारकुन मुल्क भर से निकलेंगे। आज यानी वो निकल चुके हैं। JUI सिंध का काफिला पहले ही निकल चुका हुआ है और वो कल समझे परसों से निकला हुआ है। बहुत सारे इलाकों से 24 तारीख से काफिले निकले हुए हैं जो राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। बलूचिस्तान से काफिले कल निकलेंगे, यानी जो गुज़श्ता कल था 25 को वो निकल चुके हैं। कोयटा के काफिले DI खान में पड़ाव डालेंगे, ये हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है। 26 मार्च को कारकुन मुल्क भर से निकलेंगे बलूचिस्तान के काफिले। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान की क़यादत में काफिले हकला इंटरचेंज पहुंचेंगे। हाफिज अब्दुल्ला कोयटा के काफिले DI खान में पड़ाव डालेंगे। सिंध और पंजाब के काफिले 26 मार्च की शाम को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिंध और पंजाब के काफिलों को ये कहा गया है कि वो इस्लामाबाद में पहुंच जाएं। इसके भी इम्कानात मौजूद हैं कि वो मोटरवे पे मौलाना फजल रहमान के काफिले के साथ मिल जाएं और इसके भी इम्कानात मौजूद हैं कि वो डायरेक्ट आज रात तक इस्लामाबाद में जलसा गाह के मकाम पर, जो G9 सेक्टर में शाहरा अपना श्रीनगर हाईवे पर, मैं अभी भी कश्मीर हाईवे कहता हूं लेकिन सरकार ने श्रीनगर हाईवे कर दिया है, तो श्रीनगर हाईवे पर
پشاور موڑ کے مقام پر جہاں پر آزادی مارچ مولانا نے آزادی مارچ کا دھرنا دیا تھا، وہاں پر آج شام کو رات تک یہ قافلے سندھ اور پنجاب کے قافلے جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جی کہا گیا ہے کہ سندھ اور پنجاب کے قافلے اسلام آباد 26 کی شام تک پہنچ جائیں گے اور 28 مارچ کو اپوزیشن قیادت اگلا لائے عمل دے گی۔ جلسہ جو ہے پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن جماعتوں کا وہ ہے 28 تاریخ کو، 28 مارچ کو۔ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے 27 مارچ کو کل۔ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا پریڈ گراؤنڈ میں اور پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کا جلسہ ہوگا پشاور موڑ پر، سری نگر ہائی وے پر۔ تو ان کا تصادم کا جو پہلے جو خطرہ تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مداخلت کی، پھر سپریم کورٹ میں ظاہر کیس آ گیا اور اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ شاہراہ دستور پر کوئی رش نہیں ہوگا، ایم این ایز کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ یہ کپتان نے اعلان یہ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ بھئی ہم ایم این ایز کو اندر گھسنے نہیں دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں، جو منحرف ہوئے ہیں ارکان اور ان کو بے ضمیر قرار دے رہے ہیں، اپنے ہی ممبران کو گالم گلوچ کر رہے ہیں اور پبلک کو مشتعل کر رہے ہیں خان صاحب، اسی طرح ہی جس طرح اپوزیشن میں ہوں۔ جو لگ رہا ہے کہ وہ حکومت میں آئے ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ کنٹینر سے نہیں اترے۔ کنٹینر کا نشہ جو ہے وہ خان صاحب کے ابھی بھی ذہن پر سوار ہے۔ جس طرح کنٹینر میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ بل جلا دو، سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ، بل ادا نہ کرو، اور بل پھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ اب وہی رویہ ابھی بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب کا چل رہا ہے، اور اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے عمران خان کے خلاف۔ تو عمران خان نے لوگوں کو، پبلک کو کہا ہے کہ بھئی اکٹھے ہوں، شاہراہ دستور پر آ جاؤ اور ان کو اندر جانے نہ دو۔ پہلے پارلیمنٹ پر لعنتیں بھیجتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، اور اب پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں خود، اور اب پارلیمنٹ میں ایم این ایز کو گھسنے سے روک رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اعلانات کر چکے تھے۔ لیکن سپریم کورٹ نے پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا تو انہوں نے ہدایت کی کہ جی شاہراہ دستور پر کوئی دھرنا نہ ہو تاکہ تصادم کا خطرہ نہ ہو۔ تو شاہراہ دستور سے دونوں پارٹیاں ہٹ گئیں، عمران خان کو بھیج دیا گیا پریڈ گراؤنڈ میں، اور پھر پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن جماعتوں کو بھیج دیا پشاور موڑ پر۔ تو اب تصادم کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ پشاور موڑ کا اور اس کا جو فاصلہ ہے پریڈ گراؤنڈ کا، ایک تو 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ 27 کو جلسہ ہونا ہے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کے لوگ 27 کی شام کو اور رات کو چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو، اور پھر پی ڈی ایم کے تب تک لوگ جمع ہو رہے ہوں گے اپوزیشن کے پشاور موڑ پر۔ تو 28 کو پشاور موڑ پر پی ڈی ایم کا جلسہ ہے۔ تو ایک تو دن کا فرق ہے، 27 کو ایک دن پہلے کر رہی ہے پی ٹی آئی، دوسرے دن کر رہی ہے پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات فرق یہ ہے کہ ڈفرنس بھی ہے، فاصلہ بھی ہے۔ کوئی پشاور موڑ سے پریڈ گراؤنڈ تک کوئی 8-10 کلومیٹر تو فاصلہ بنے گا، کم از کم 7-8 کلومیٹر پکا بنے گا۔ تو اس لیے فاصلہ بھی ہے، کوئی تصادم کا خطرہ اب نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے حکومت اگر کوئی گڑبڑ کرے تو وہ حکومت کی مرضی ہے، باقی تو اپوزیشن نے تو اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم پورا منوں گے۔ اچھا جی، تو 28 مارچ کو اپوزیشن قیادت آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، اور جے یو ایف اے کے کراچی کے قافلے نکل پڑے ہیں۔ کے پی کے اور بلوچستان سے قافلے 26 کو روانہ ہوں گے۔ عمران خان امریکہ کے خلاف بیان بازی، اچھا یہ شیڈول ہو گیا۔ اس کے علاوہ نون لیگ کا لانگ مارچ جو ہے وہ 26 کو نکلنا تھا، وہ نکل چکا ہے مریم نواز کی قیادت میں۔ 28 کو وہ بھی اسلام آباد میں داخل ہوگا، اور یہ گجرانوالہ اور سرائے عالمگیر جو ہے وہاں پر پہلا پڑاؤ جو ہے مریم نواز کے قافلے کا وہاں پر ہوگا۔ پھر گجرانوالہ اور سرائے عالمگیر میں نون لیگ کا جلسہ کیا جائے گا۔ حمزہ شہباز اور مریم نواز لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے دیگر رکن جماعتیں بھی ریلی کی صورت میں اسلام آباد پہنچیں گی۔ اپوزیشن جماعتوں کے قافلے 26 کو اسلام آباد پہنچنا شروع ہوں گے۔ تو آج 26 ہے، آج سے شروع ہوں گے۔ کل میں جب گیا تھا لانگ مارچ کے اور جلسہ گاہ کے مقام پر، تو جے یو آئی کے کارکنان وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، انصار الاسلام کی قیادت وہاں پر پہنچی ہوئی تھی۔ آج صبح بھی انصار الاسلام کے
मरकज़ी नायब सालार हैं सलीम सिंधी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सुबह की नमाज पढ़ के ग्राउंड में पहुंच गए हैं जलसागाह के मकाम पर और हम इंतजामात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है स्टेज बनाना है, बाकी इंतजामात सफाई शफाई वाशरूम वगैरह ये सारा कुछ वहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं। कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। JUI इस्लामाबाद के, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के मुझे नज़र नहीं आए थे कल, हो सकता है आज शाम को वो भी आ जाएं। तो लाखों लोगों का जलसा मुल्क की तारीख में बड़ी तब्दीली लाएगा, तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं, और इमरान खान 10 लाख के बजाय अब आगे बयानबाजी है जी। तो ये शेड्यूल है जी। और जलसा होगा 28 की शाम को। मुझे अभी भी किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि जलसा किस टाइम पे होगा। जलसा 28 की शाम को ही होगा। और फिर जो आज काफिले पहुंचेंगे उनको 2-3 रातें इस्लामाबाद में स्टे करना पड़ेगा यकीनी तौर पर। आज 26 है तो 26 और 27 की दरमियानी शब, फिर 27 और 28 की दरमियानी शब, और होस्ट ये 2 रातें तो पक्की ही हैं इस्लामाबाद में क्या हम जो आज काफिले पहुंचेंगे उनके लिए। इसके बाद आइंदा का क्या लायामल होगा, कितने दिन अनाउंस करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा दिन अनाउंस करेंगे बैठने के लिए या धरने के लिए। 1 दिन या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। 28 या 29 30 तक जा सकता है ये, क्योंकि फिर रमजान शरीफ भी आ रहा है तो सबने रमजान शरीफ में किसी ने तरावी पढ़ानी होगी, मुसल्ला पढ़ाना होगा, ख़त्म पढ़ाना होगा, किसी ने, मतलब ये ज़ाहिर है रमज़ान में सियासी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, तो 1-2 दिन धरना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नून लीग ने इनको ये कहा था कि भाई, वैसे तो मौलाना ने 23 का अनाउंस किया था, फिर 25 को अनाउंस कर दिया कि भाई 23 को OIC की वजह से डिले हुआ, 25 को कर दिया कि मौलाना ने कहा कि 23 को काफिले निकले और 25 को दाखिल हो। फिर नून लीग की वजह से 25 का भी पोस्टपोन हुआ प्लान, और नून लीग ने कहा कि भाई हमारे कारकुनान इतने दिन स्टे नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि 1 रात इस्लामाबाद में क्या हम करें। ये नून लीग की, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे जरा ये बता रहे हैं कि नून लीग ने इनकार किया 3-4-5 दिन स्टे करने से, नहीं तो JUI और मौलाना फजल रहमान तैयार थे। उन्होंने कहा था कि भाई 25 को पहुंचे, फिर 28, 29, 30 तक बैठे रहे 5-6 दिन, क्योंकि 13 दिन तो बैठ चुके हैं पहले 2019 में, ये तजुर्बा तो मौलाना कर चुके हैं और उनके कारकुनान, तो उनके लिए बैठना कोई इशू नहीं है। लेकिन नून लीग ने कहा कि नहीं जी, 1 रात हम स्टे कर सकते हैं इस्लामाबाद में, तो इसलिए मौलाना ने भी फिर 25 का भी पोस्टपोन किया, और 26 को मौलाना ने कहा कि जी 26 को फिर हमारे भी निकले काफिले, कुछ 26 को पहुंच जाएंगे, कुछ 27 को पहुंचेंगे, कुछ 28 को फाइनली पहुंचेंगे। तो 28 की शाम को जलसा किया जाएगा, और तब तक आज 26 सैटरडे है और 27 जो है सैटरडे, 27 जो है संडे, 28 है मंडे। तो 28 को कौमी असेंबली का इजलास भी है, और वहां से भी चीजें सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा कि कौमी असेंबली में स्पीकर असद कैसर जो है वो क्या गुल खिलाते हैं, क्या अपोजिशन के साथ हशर करते हैं, या तहरीक अदम एतमाद के साथ, या आइन और कानून के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि असद कैसर से कोई ज्यादा कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, जिस तरह का असद कैसर का रवैया बिहेव रहा है कौमी असेंबली के साथ, अपोजिशन के साथ 3.5 साल, तो उनसे अपोजिशन कम अज कम कोई अच्छी तवक्को नहीं रख रही। लेकिन अपोजिशन भी बहरहाल अपनी हिकमत अमली भी तय कर रही है, अपनी तैयारियां भी कर रही है कि भाई हर सूरत में 28 को मंडे को तहरीक अदम एतमाद की करारदाद कौमी असेंबली में पेश हो जानी चाहिए। उस दिन जलसा भी शाम को इधर होगा, तो एक प्रेशर हुकूमत पर और स्पीकर पर भी इवन डेवलप होता रहेगा। वो इसलिए क्योंकि स्पीकर ही गड़बड़ कर रही हैं, हुकूमत गड़बड़ नहीं कर सकती। अगर स्पीकर सीधे हो जाए ना, स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद करें, तो फिर हुकूमत कुछ नहीं कर पाती। लेकिन स्पीकर कठपुतली बने हुए हैं इमरान खान के, और वो जो जिस तरह इमरान खान उनको कह रहे हैं वो उसी तरह ही कर रहे हैं, तो आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। कल मैंने शहबाज शरीफ से भी पूछा कि ये जो स्पीकर कह रहे हैं कि भाई पार्लिमानी रवायात है कि हमने एक रुकने कौमी असेंबली जो फोत हो गया उनके लिए दुआए मगफरत करके इजलास मुलतवी कर देना है, और मुलतवी कर दिया, ये पार्लिमानी रिवायात की पासदारी की। लेकिन पार्लिमानी रिवायात ये भी रही है स्पीकर साहब, जनाब असद कैसर साहब, पार्लिमानी रिवायात ये भी रही है कि जब अपोजिशन लीडर और कायदे ईवान यानी वजीर आजम, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ईवान दोनों
میں سے کوئی بھی اگر فلور مانگے اسپیکر سے تو ہر صورت میں اسپیکر کو فلور دینا ہے، اسپیکر انکار نہیں کر سکتے، یہ پارلیمانی روایات ہیں۔ تو اس کی تو آپ نے کل دھجیاں اڑا دی، شہباز شریف کھڑے رہے اپنی نشست پر اور آپ سے ٹائم مانگتے رہے کہ میں قرارداد لانا چاہ رہا ہوں تاریخ عدم اعتماد کی، آپ نے ان کی سنی انسنی کر دی، ایک نہ سنی آپ نے۔ تو ایک طرف ایک پارلیمانی روایت کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں، دوسری طرف اپنے مفاد میں جو پارلیمانی روایت ہے اس کو آپ پاسداری کر رہے ہیں، بڑا انصاف کر رہے ہیں، اور ادھر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا تھا، آپ نے 18ویں دن پہ اجلاس بلا لیا۔ تو جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتا رہے اسپیکر اور وہ کہے کہ جی میں پارلیمانی روایات کی پاسداری کر رہا ہوں، اور پارلیمانی روایات میں بھی 2 روایات ہیں، تو ایک روایت کی پاسداری کر رہا ہے جو اپنے حق میں ہے، یعنی میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، یہ کام کر رہے ہیں نا اسپیکر صاحب۔ تو بہرحال منڈے کو پتہ چلے گا کہ اسپیکر کیا کرتے ہیں، اور قافلوں کی آمد کا سلسلہ ہے۔ میں کچھ دیر میں جلسہ گاہ کے مقام پر بھی جا رہا ہوں اور وزٹ کرنے، وہاں سے بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو لائیو مناظر دکھاؤں گا، اور جو بھی وہاں پر ہو رہا ہوگا وہ اپڈیٹ کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔